बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस्लामी मसावात का अगला लेक्चर और अगला बंद पढ़ने जा रहे हैं। ये बंद नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 5 है। तो आइए हम अगला बंद पढ़ते हैं। कहाँ बंदगाने जलील और कहाँ वो बसर करते हैं बेगमे को तो ना वो, पहनते नहीं जो समूरो किता वो, मकान रखते हैं रश के खुलते जना वो, नहीं चलते वो बेसवारी कदम भर, नहीं रहते बेनगमा सास दम पर। अजीज तलबा व तालिबात, आइए अल्फाज के मानी पर गौर करते हैं। इस बंद के अंदर ज़रा ज़्यादा मुश्किल अल्फाज आए हैं। कोशिश करता हूँ कि आपको मैं ये अल्फाज के मानी जो हैं वो समझा पाऊँ। सबसे पहले बंदगाने जलील। वैसे तो जलील का मानी होता है रुसवा, लेकिन याद रखें अजीज तलबा व तालिबात, यहाँ पर जलील का मानी रुसवा नहीं है, बल्कि वो लोग जो बहुत गरीब हैं, हद से सिवा गरीब हैं, और जिनको मुआशरा गुर्बत की वजह से कम तर घटिया लोग कहता है, समझता है, तो उन आम लोगों को, उन गरीब लोगों को धालिने तंजन, याद रखें तंज के तौर पर बंदगाने जलील कहा है। आम लोगों को कहा है बंदगाने जलील, गरीब लोग, बेगम, जिसको कोई फिक्र नहीं होती, बेफिक्र आदमी, को तो ना खुराक और रोटी। याद रखें अजीज तलबा व तालिबात, ये लफ्ज कुव्वत नहीं है, कूत है, और कूत का मानी होता है खुराक। कूत बसरी, जिंदगी बसर करने के लिए खुराक। कूत लाजमूत, थोड़ी बहुत खुराक जिससे जिंदगी का वक्त गुजर जाए, तो ये लफ्ज कूत है, कुव्वत नहीं है। कूत ना खुराक व रोटी। जुज सिवाय, समूर एक निहायत बारीक पशम वाला बर्फानी जानवर, उस पशम से बना लिबा जो है, उस पशम से जो है वो लिबाता बनता है, जो है उस पशम से लिबास बनता है, जो उस बर्फानी जानवर का होता है, इंतहाई नफीस बारीक होता है। उसके बाद है किता, निहायत नफीस कपड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि चांदनी के असर से जल जाता था, इतना नफीस कपड़ा था। मैंने आगे लिख दिया, मुराद निहायत नफीस और कीमती लिबास। रश्क, किसी के बराबर होने की ख्वाहिश। ये थोड़ा सा फर्क आपको जरूर याद रखना चाहिए। रश्क और हसद दो लफ्ज हैं, इसमें फर्क क्या है? रश्क ये है कि जब आप किसी के पास कुछ अच्छा देखते हैं, कोई अच्छी शय देखते हैं, आपके अंदर ये आरज़ू, आपके मन में ये आरज़ू पैदा हो कि काश आपके पास भी ये कुछ आ जाए, लेकिन साथ ही आपके अंदर ये भी हो कि जिसके पास अल्लाह ताला उसे उसके पास महफूज रखे। आपके अंदर उससे छीनने की या उससे ले लेने की या उससे वो चीज़ की छिन जाने की आरज़ू न पैदा हो, इसको रश्क कहते हैं। और जो हसद है वो ये है कि जब आप कोई अच्छी शय किसी शख्स के पास देखते हैं, तो आप तो जी चाहते हैं कि या तो ये शय आपके पास आ जाए या जिस शख्स के पास है उससे छिन जाए। तो हसद से इस्लाम मना करता है, रश्क से मना नहीं करता, बल्कि इस्लाम इबादत में रश्क की तलकीन करता है। उसके बाद है खुल्द, बहिश्त, जना, हूरें, फारसी के लफ्ज़ है जना, हूरें, खूबसूरत औरतें। ये पश्तो का लफ्ज़ भी है जना। जीना, लड़की को कहते हैं खूबसूरत, और जवान लड़की को जीना कहते हैं। जना उसकी जमा है, हूरें। ख्याल जना, हूरों का ख्याल, जन्नत का ख्याल, बहिश्त भी इसको कहते हैं। दम भर, लम्हा भर, नगमा साज, महफिल मौसीकी, साज आवाज की महफिल, औरतें, हसीन रकासाओं की महफिल, इसको कहते हैं। अजीज तलबा, उम्मीद है तलबा और तालिबात आपको अल्फाज के मानी समझ आ गए होंगे। आगे आप देखिए कि
शायर क्या कहते हैं, अब वो तबका जो जो मुआशरे का एलीट, जो मुआशरे की एलीट क्लास कहलाती है, जिसे शुरफा कहा जाता है, जिसे मैं नाम निहाद शुरफा कहता हूँ, और एक ऐसी मुआशरे की क्लास जिसने मुआशरे और समाज का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया होता है। और जब ये क्लास खराब हो जाए, जब एलीट क्लास खराब हो जाए, जब अशरफिया खराब हो जाए, तो फिर मुआशरा खराब हो जाता है। और हाल ही यही बता रहे हैं हमें कि जब किसी कौम पर, जब किसी कौम का दफ्तर उलटता है, जब जवाल का ज़माना आता है, तो उस वक्त जब जवाल का ज़माना शुरू होता है, तो उस वक्त उस कौम के जो शुरफा है, जो उस कौम की अशराफिया है, जो उस कौम की एलीट क्लास है, जो उस कौम के दौलतमंद अफराद हैं, मालदार लोग हैं, उनमें कौन कौन सी खामियां दर आती हैं, ये बात हमें अली बता रहे हैं। और इस बंद में भी वो यही बता रहे हैं कि कहाँ बंदगान जलील और कहाँ वो, यानी फ़र्क ये पैदा कर लेते हैं। जिस तरह से हिंदुओं के अंदर ब्राह्मण और शूद्र का कल्चर है, ब्राह्मण, शूद्र, वेश, खिस्त्री, हर एक अपने ही एक दायरे के अंदर था। और शूद्र के लिए कहा जाता था कि ये पैदा इसलिए हुए हैं कि ये बाकी जो क्लासेस है, खास तौर पर ब्राह्मण, उनकी खिदमत करें। और अगर संस्कृत या ऋग्वेद की कोई श्लोक जो हैं, उसके जो मंत्र हैं, इनके कान में ये सुन लेते थे, तो इनके कानों में शीशा पिघला कर डाला जाता था। इनको इतना घटिया समझते थे। और अगर ये टच कर जाते थे ब्राह्मण को, तो गोया जो ब्राह्मण है वो पलीद हो जाता था। जैसा कि उनका ख्याल था कि मुसलमान उन्हें टच करते हैं तो वो नापाक हो जाते हैं। तो जिस मुआशरे के अंदर शूद्र और ब्राह्मण याद रखें एक अलामत बन जाती है। ब्राह्मण को एज कास्ट इस वक्त मैं आपके सामने इस्तेमाल नहीं कर रहा, ब्राह्मण एक अलामत है, और वो ब्राह्मण हमारे मुआशरे में भी पाए जाते हैं। वो जब किसी, और शूद्र भी एक अलामत है एक ऐसे तबके की जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जो मफलूकुल हाल हैं, जो बेनवा हैं, जो बेसहारा हैं, जिन्हें कम तर जलील तरीन मखलूक तस्वुर किया जाता है। उनके लिए उन्हें जो है कहा जाता है कि ये शूद्र हैं, वो बंदगाने जलील है। बकौल आली वो जो इंसानों की किस्म है वो बंदगाने जलील हैं, यह इंसानों की किस्म बंदगाने जलील है, और वो इंसानों की किस्म जो है वो ब्राह्मण है। तो जब ब्राह्मण और शूद्र की कैफियत मुआशरे के अंदर पैदा हो जाए और उनकी बुनियाद दौलत और अमारत बन जाए, तो याद रखें बकौल हाली कि फिर वो मुआशरा ज़ाल की जानिब बढ़ जाता है। मज़ीद हमें हाली बताते हैं कि पहनते ये वो तबका होता है कि जो समूर और किताब के अलावा कोई कपड़ा नहीं पहनता। वो रेशम पहनते हैं, वो कमखाब पहनते हैं, वो समूर पहनते हैं, वो किताब पहनते हैं, वो ऐसे ताज पहनते हैं, वो ऐसा लिबास पहनते हैं जिसके ऊपर सोने की तारें होती हैं, जिनके हाथों में हीरे की अंगूठियाँ होती हैं, जिनके बदन पर सोना होता है, जवाहरात होते हैं। तो जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए तो समझ लो, जब किसी मुआशरे के अमीर उमरा ये करने लग जाए, तो समझ लो वो मुआशरा ज़वाल की तरफ जा रहा है। क्या हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जैसी अमीर शख्सियत ये सारे लिबास पहनती थी? ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो ये क्या सिद्दीक़ अकबर पहनते थे, क्या फारूक आज़म पहनते थे? अपने कबाइल के सरदार थे ना, हमारे सैयदना आए, लेकिन हमारे सरदार हैं तो ये नहीं पहनते थे। तो जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इंतहाई अमीर आदमी थे खिलाफत से पहले, क्या वो पहनते थे? लेकिन
جب مسلمانوں کے اندر چلن ہو گیا یہ سمور و کتاں اور اعلیٰ لباس پہننے کا، تو پھر زوال ان کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک سنیے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، جس نے شہرت اور ناموری کے لیے جس نے شہرت اور ناموری کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اسی جیسا لباس پہنائے گا، پھر اس کپڑے میں آگ لگا دی جائے گی۔ جی آپ دیکھیے کہ حدیث کا مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، مال و زر دیا ہے تو آپ گھٹیا اور کم تر لباس پہنے، نہیں، آپ اس کے مناسب حال لباس پہنے، لیکن اگر آپ لباس اس وجہ سے پہنے کہ آپ کی شہرت ہو جائے، آپ اس لیے اعلیٰ لباس پہنے کہ لوگ جو ہیں آپ کو بہت عظمت والا اور بزرگی والا اور آپ کے سامنے جھکیں، آپ قوت کی علامت بن جائیں، تو ایسے لباس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ ہاں دولت ہے، اس کے مناسب حال آپ پہنے، لیکن عاجزی آپ کے اندر بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے وہ مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناب، وہ حالی کہتے ہیں کہ جب کسی معاشرے کا زوال آ جاتا ہے تو اس کے اشرافیہ کے مکان، ان کے محلات کیسے ہو جاتے ہیں؟ ان کے محلات ایسے ہوتے ہیں کہ جنت کی حوریں بھی اس پر رشک کرتی ہیں، جنت بھی اس پر رشک کرتی ہے۔ یا ظاہر ہے جنت تو بہت خوبصورت ہے، یا محاورتاً استعمال ہوا ہے کہ اتنے خوبصورت محلات اور ان کے اندر دنیا کی ہر سہولت موجود ہوتی ہے، دنیا کی ہر جو عیاشی ہے، اس کے لیے عیش کوشی کا سامان اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی جھونپڑے بھی جن کے پاس نہیں ہوتے۔ جب معاشرے میں ایسی تقسیم ہو جاتی ہے کہ جو اشرافیہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کسی جگہ دولت اکٹھی دیکھو، دولت کا ڈھیر دیکھو، تو سمجھ لو ضرور استحصال کیا گیا ہے، دولت حق مارا گیا ہے لوگوں کا۔ تو جب محلات بڑے بڑے بن جائیں، جب اعلیٰ لباس اشرافیہ پہننا شروع ہو جائے کسی معاشرے کی، اور اسی طرح حالی کہتے ہیں کہ جو ایک لمحہ بھی بغیر سواری کے نہیں چل سکتے ہیں، جو ایک لمحہ بھی بغیر سواری کے نہیں چل سکتے ہیں، وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گاڑی ہوتی ہے، وہ گاڑی کے اندر اے سی ہوتا ہے، گھر کے اندر پہنچتے ہیں تو گھر میں جا کے گاڑی کھڑی کرتے ہیں، وہاں بھی اے سی ہے، وہاں بھی ہیٹر چل رہا ہے، وہاں بھی بہترین گدیلے ہیں، آفس کے اندر بھی سارا سامان راحت موجود ہے۔ تو جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، جب ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں اور جہاز استعمال کرنے پڑ جائیں اور اس کے بغیر کوئی پیدل چلنے کا تصور ختم ہو جائے، تو جب ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ معاشرہ زوال کی جانب بڑھنے شروع ہو جاتا ہے، اور نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر، اور ان کی محفل وہاں رنگ کی محفل ہوتی ہے، ان کی محفل میں رقص ہوتا ہے، موسیقی کی ترنگ بجتی ہے، وہ موسیقی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، ان کے حسین عورتیں ہوتی ہیں، نغمہ و ساز سے مراد حسین عورتوں کا جم گھٹا ہونا، خوبصورت عورتوں کا جم گھٹا ہونا۔ جب کسی قوم کی اشرافیہ کے اندر جو اشرافیہ ہے وہاں موسیقی کا چلن ہو جائے، وہاں رقص کا ڈانس کا چلن ہو جائے، اور وہاں اشرافیہ کے ہاں حسین عورتوں کے بغیر وہ رہ ہی نہ سکتے ہوں، ان کا جم کٹ حسین عورتوں کے ساتھ چلتا ہو، تو پھر جب ایسا ہو جاتا ہے تو معاشرہ جو ہے وہ زوال کی جانب بڑھ جاتا ہے، معاشرہ جو ہے وہ زوال کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ تو یہی بات جو ہے یہاں پر حالی ہمیں بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے معاشرہ جو ہے وہ زوال کی جانب بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ اس کے آپ اشعار پر غور کیجئے کہ
غریبوں کے جہاں میں وقت بھی تھم تھم کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ اور اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مقافات۔ مقافات کا دن، جب لینے کے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے والا دن، اس کے لیے انتظار کر رہی ہے دنیا۔ اور سرمایہ پرستی کا سفینہ کب ڈوب جائے گا تاکہ برابر ہو جائے دنیا۔ اور آخری شعر سنیے، کہیں ان کی صحبت میں گانا بجانا، کہیں مسخرہ بن کے ہنسنا ہنسانا۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ عام طبقات کے اندر نہیں ہوتا ہے، یہ اشرافی کے اندر ہوتا ہے، اور پھر ایسے معاشرے جو ہیں وہ زوال کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ